أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل حال، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا عباد الله، نريد أن نتحدث النهي من شرب الشيشة والخمر وما أشبه ذلك من المخدرات المحرمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. أمبي على فوق على تندوك على بركة أكاكشين ما شامان جدي دفعنا صهير ما كانوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كا على تندو ميان فركنة كلين كان سلاميا كلين كان كا تندو لا حليا وبلا جنينا ما سامي كلين فلان تالا جنيون تالا akakishina mashamanjiri danfa ona son herama kaslamaw ni hakila jin kurun yetteli ala kadan bela jene mabi ka sabuke bila hala yakononay mimbe ban nen kan ala ka ke sahabai ala kani ala tabi ala kani kiratabe ala kan ka dine fam yakun mandama min kelembe ka jienchembi min kelembe ka jienchen min kelembe kan ga mara chiambolo Silamaw anga dine ya rabbi ala ka dine fama kun mandam bela jenema o yekrama wa shama yin kana imam ibn baz rahimahullah wa shaykhul fawzan karama allah wajahu onanyo ona o shama karama o shama yin kalimbenina silama dine ni kadish ametoko kuma fayin wati bela jenena ko dine ni kiti fen be nanana أكثر هل نصر ما كرك واتلا صلى الله عليه وسلم إبا يكرمه بنا أن ونسيم تمنا كرك واتلا صلى الله عليه وسلم كرمه بوتا كنو ولا دويرانا من باتو أمسك فمياد سرالا نيفين سلامو كان كيري تشودون على كسبني أيسرا ينغدي نفهم أمي كامين فوس سلاموي أو نسلاموي memi rebe africain shaman sege dine kula abe mogo nyene de nafra ko kilen ko arabu beninke wala ko suraka beninke akthar yani anga hakli sura islamaw dine ninte arabu yayi dine ninte saudiyan dine ninte couleur ko dine ninte jamana ko ye nala ifsaya kateme minka awla son herama ala yorola minka ala nyesranya ka bon kateme mintaka kama ala kote qur'ana kono inna akramakum dalahi hatikakum ko ana son herama ala ramin besra ala nye ni mongo min kalen sra boyan ni tay clair ko tala jamana ko tala ikasro magan ikasro madina kono ni ima kote ala kula min soro la fo jien dana yan fei amade kase magan fiu amadi kase madina fiu ikado nan kalen sran boeni tay ay ala don katemeta kan ya ala ka hakaw jatimne katemeta kan mogobado ala yoro katemeka emisura maka emisura madina ka sore makoma ke ala kula fo silamo de kani don kado ko ne fen sharia le do bela jeninga couleur côté jamana côté fambela jeninga anchesire anga second fam dine ni kono nanyen fama ambe anchesire ambe hakili to anga dine la ambe dine tawro jatimi ambe hakili to dine la munye qur'ana kuma kan
ni dina kiti jatimne tiere la hakika la imako te ka arabu ko la bile imako te ka foshi la bile maza jaa min alquran wa maza jaa min sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ebe bazi fen jimene ka muni na qur'ana kono ni kitina muni na kira kuma kana sallallahu alayhi wa sallam wa ma tafaqu ulama fi hadha yani mawdu lon ngeba go bena muni kan kuma nina nan yoro fam salamaw ibe ka dine ta yoro fam ko sebeti nye jomo gola arabu betse ka ke mo wala ngulenye betse ka ke mo nmay ina fo farafin yere betse ka ke mo nmay betse ka ke mo wala ngulenye donc an bela jene nyamni do mais fembe kan sege ko man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum ko ni mo gomi be ni olu bongo nyoya fa anta minhum ino olu bela jene guru kelende islamo shama man yoroni fam la démocratie le développement du monde aujourd'hui ça nous fait troubler. La civilisation devient une autre chose, ça devient une maladie dans le cœur des gens. Les gens ne veulent plus voir le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Mogo yente ala ka dine la bli kulubuhum marabun diskum banali ne do fazad Allahum maraba Allah subhanahu wa ta'ala be ka do fara bananu ka o fen jumende ni diskum fina ka bate dine chen fiu ikado nala mi kuna jabile eta kon be kala te yani kedas isma bas anta muslim yaslama idro koman tashabaha bi qaumin fa huwa minhum koni mogom bongo yala mogom na ikado kino le kinenye ye mogom kanu jien kono ya ko de kama ko anga nchesira anga dine ko nyi ni ko sebe anga no mu yekira ka dine mu ye dine chien mu ye dine nyamare mu ye dine baracho won mai anga se ka dine tawro do anga alaka kiti udon na yu don ye barake na no yi isela kito sra ka li kama do na no jama ko be wuri ngon fe donc anga nchesira anga se ka anga marawdon seulement la développement d'aujourd'hui la technologie d'aujourd'hui ça fait que pourrir le monde aujourd'hui, ça fait que gâter l'éducation des enfants d'aujourd'hui, ça fait que personne ne peut contrôler encore ses enfants. C'est quoi qui le pose? Est-ce que c'est une loi qui vient descendre de Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est l'organisation de l'être humain? Min kelimbe la technologie fait mi ban fait bi yani civilisation baby nous les kelimbe kanka dien bi mo tisela ka de marabli mo se ka de unjogo don bili est-ce que kitimino ala ka dina kitulu wala muni sharia lo comme dona nya yeko dien chena Afrique chena ni mogom kuma ko France Italie ka jugu ni mogom kuma ko Amerique Italie ka jugu ni rek kuma ko Arab jamana le ta ka jugu ni dok kuma ko Surokatalo ni do rek kuma ko Mali ta ka jugu ni dok kuma ko Varta ka jugu la Guinée ta ka jugu yani extra Europe bela Guinée ta ka jugu bi shimam san shibi ala ko tanna subhanallah muni yake bon jonya souci e joni ya ko ni ndamine la liberté totale anga be libre minka di mini pas de interdiction ni ko kibe shariata obe qualifié jimema que tu es criminel que tu es dictateur o de te fowa ni ko kibe sharia la boli demba ya kambi ni ko kibe sharia la boli ka jamana kono to grebe sura ka foima ulu mogo kele ne be classe ça de unjogo be tie avec la ka fodi ko beta silamaduni yaketa joni yake silamaw an kan chesiri an kan hakilo to an ka qur'an ayawla ku wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa anga sira fitina nyeto buka fitina mimbenu ya kulukulu yani suraka jahili mbenu ya kulukulu alladhina yatabiuna yahuru wa nasara mumbe katumu yahudani nasara ko kuni nyeta o yefen bela jeni lano ya kadiada maduma ka bela jeni kenya doma silamu fana maseka famia ke hakika lantunu ko nyebe mati yani keda obedo sira fe amba tungo no fe katara koni yere talimbe kolu yere boloda ko talimbe kolu boloda ça fait gâter maintenant l'éducation de les enfants personne mort c'est ka demba marabli muni ya c'est en ma civilisation on est trop civilisé les gens sont devenus trop civilisés jusqu'à ils sont devenus aveugles civilisation bonyana kateme fade madu nyefuyena disukun banana disukun kela hakilu chene ni do islamo foi masade madu mafo yani trop de développement ala kanga dine forma kon madame bema ni femme inflane fo islamo ka se ka fam shurubu shisha wa dukan bi anwahi min jumlatul muharramat lima fihima min al-adrar al-kathira
وقد أوضح الاتباع لعارفون بذلك كثيرة لضررهما وقد حرم الله على المسلمين أن يستعلموا ما يضرهم فالواجب على كل ما يتعاطمها تركوهم وحذر منهم لقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم طيبات سلامون بي وسكاي نيكما بدوي كم مي شيشاوي مي تاباوي مي مينيفاوي مي بلوي مي فين بينا بعد ما دين حكلي تشين ko adamadenw kan kan yɛrɛ cogo dɔ ko nin bɛɛ lajɛlen fɛn haramuyalen adamadenw ma ko a bɛɛ lajɛlen bɛ tɔɔrɔya dɔ lase adamaden ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ tɔɔrɔya caman lase adamaden ma ko fɛn fɛn bɛ n'a bɛ tɔɔrɔ lase adamaden ma ko silamɛw k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen haramuyalen bɛ anw ma a ɲinibanu fɛ an k'an yɛrɛ cogo dɔn an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'an k'an ka denbayaw jogo dun an k'u lasiran ka bɔ nin fɛn sugu ma i n'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ye min fɔ kirabani sallallahu alaihi wa sallam a ye fɛn bɛɛ n'olu interdit b'anw ma i da don olu kumaw na ka na a ko Alahu subhanahu wa ta'ala ye ci fɔ a ka kirabani ko yas'alunaka maza uhilla lahum ko bi nin ma ɲininka ne Alahu subhanahu wa ta'ala fɛn jumɛn n'a dangaw ye n ye fɛn jumɛn n'a dangaw ye a fɔ ye ko n ye fɛn min na dangaw de ye fɛn sanumaw ye fɛn min fɛn ye fɛn nɔgɔlen ye k'i k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ ma silamɛw shisha ye fɛn nɔgɔlen ye taba ye fɛn nɔgɔlen ye dɔlɔ ye fɛn nɔgɔlen ye fɛn fɛn bɛɛ n'a b'a adamaden hakili tiɲɛ ko an yɔrɔ ma janya ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma ko o bɛɛ lajɛlen fɛn nɔgɔlen ye Ala k'o tɛ kuranna kɔnɔ ko fɛn min na dangani bɛ anw ye o le ye fɛn sanumaw ye silamɛw a y'o dalilu di ma surangɛrɛ kɔnɔ a y'a f'i sisan ko fɛn sanumaw de la dangani de ye a ko o suratul maida aya 4 a tilara fana kana fɔ fi suratul araf aya 100 ni aya 70 ni aya 7 a fana ko di wa yuhillu lahum tayyibati wa yuharrimu alaihim khaba'ith ko Alahu subhanahu wa ta'ala be fɛn sanuman la dangalu ye fɛn min ye fɛn haramuyalu ye k'a b'an gɛn ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma fɛn nɔgɔlenw k'a y'an gɛn ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma donc dɔlɔ ye fɛn haramuyalen ye dɔlɔ ye fɛn nɔgɔlen ye shisha ye fɛn nɔgɔlen ye taba ye fɛn nɔgɔlen ye fɛn fɛn bɛ adamaden hakili tiɲɛ ko a ɲini b'an fɛ k'an kan yɔrɔ ma janya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma silamɛw kama karamɔgɔ bɛ ko kuma fɔ an ye n'o de imam ibn Baz rahimahullah wa jami' anwa'i tudakhin wa shisha min jumlatun khaba'ith daratun bil insan ko ni y'a sigi k'a ma filɛ shisha ninnu filɛ nin ye dɔlɔ ninnu filɛ nin ye ninnu fɛn sugu fɛn fɛn bɛɛ n'a bɛ adamaden hakili tiɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ tɔɔrɔya lase adamaden ma a ɲini b'an fɛ k'an k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen fɛn haramuyalen ye k'an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma silamɛw madama n'an dalen bɛ an ka silamaya la karamɔgɔkɛ arabu ko tɛ siya ko tɛ couleur ko tɛ Ala ka diinɛ jiginna kiti nin dafalen de don donc n'i ka diinɛ kiti dɔn i mako tɛ kɛ mɔgɔ la i b'i wasa don k'i mako dɔ lahara de la an k'an cɛsiri an k'an ka maraw jateminɛ man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum ko arabu nin b'a kɛ a bɛ kɛ jamana na ye wallahi diɲɛ jamana tɛ bi min tiɲɛnen tɛ silamɛw diɲɛ jamana tɛ bi min tiɲɛnen tɛ mais foyi ma san anw ma dɛ trop développement en développé la ka tɛmɛ ɲɛw yɛlɛnna ka tɛmɛ hakiliw tiɲɛna ka tɛmɛ o de kɛlen bɛ sababu ye k'an ka maraw tiɲɛ an bolo solution t'a la bilen mɔgɔ t'a lɔ bilen minnu yɛrɛ y'a ko daminɛ o ye liberté di la totalité ko la liberté totale lɔ bɛɛ ka liberté di min ka kan min ye olu de bɛ tila fana ka anw den kelen olu minɛ ka taa olu datun ka so la k'a ye tiɲɛni kɛ a bɛɛ ta a bɛɛ ta jɔn tiɲɛni n'a danga olu ye de jɔn tiɲɛni yamaruya di de ko ni min ma bɛn min ma k'i k'a kɛ ne ko k'e bɛ den bugɔ a bɛ fɔ k'e ye tiɲɛnikɛla ye ne ko k'e bɛ den bugɔ k'e bɛ ka nin kɛ k'o tɛ danga diinɛ kɔnɔ k'i ka den to yen a ka fɛn kɛ min ka di a ye silamɛw o ye silamɛya kiti de wa o de silamɛya sariya de wa yani ko an ka sira fitina ɲɛ an ka sira fitina ɲɛ ko ni fitina bɛ jigin a tɛna den mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ yen ko o de kɛra sababu ye ka fitina nin lawuli silamɛw madama n'anw m'an yɛrɛ cogo dɔn walahi an ta tɛ ɲɛ fiyewu silamɛw ka se ka hakili sɔrɔ an k'a dɔn ko fɛn ninnu filɛ nin ye yani fɛn nɔgɔlen don a bɛ adamadenw caman mako sa a bɛ mɔgɔ min mako sa san kɔnɔ ko dennin tɛ mɔgɔw bɛ bana caman de sababu le bɛ ninnu ye n'an b'a la k'olu le négligé diɲɛ kɔnɔ an ye kuranaya fila fɔ ne jateminɛ kɛ o la dɛ sitana kɛlen bɛ ka nin bɛɛ masqué ka d'anw ma
shitana kenime ka alanya ka dada maduma ka sroni si ka dotro yere ka kuma kan jatimine mun bes kenya ku yere jatimine na o ye jatimine ken bana nuna fo itala sada maduma fo mi fen tabaw ni dia ni shisha nunu ni glon be mina sada madema par an balma salama aberta million de la bi mo mi fa sani kono Allahu akbar mo million abeta de la 100 kono be mo mi fa mogo million ne ben fa nu fin min fin nu bulu bana be mogo mina sababu le ben nuni secrétaire ou bala glow bala tabanunu ya ani shisha nunu numbe mogo hakem faga san kono ni mogo ya jatimne ay kala bana mi sababu ka adama de ni bo san kono nasro ko adama don tungala hakilmay hal nasro ere ni la kanali simplement ini la tangani simplement ka adama den do kele ka ni la tanga ko ijagwe adama den bela jenen kan e kan ki yere chogo don e ki ni yere koloshi sabla fen no golo yere do fro donc anga se ka hakili sronina dotro ye kuma shama fonuna ka be mogo faga san kono abi mogo hakilam mogo hakem faga san kono bana mi sababu le do san kono abe kesawe ka mogo ni hakem bo san kono amogo nombro ka shade islamo amogo nombro ka shade kuma do ba foko dans les 14000 chaque son takriban kuma do bina fe ko takribu yani million 10 million fin yani chaque son sanawat Allahu akbar ay jatimno kala ay jatimno kala kuma do la ka ba da madem faga be ke sababu ka da madem faga yani 5.4 million nisbatun sanawiya ay jatimno kala 5.4% abi mogo min faga san kono yani taban nunu ni min fen nunu jatimne wala o do bina fanye ko ni a jatimne ko san yere mu me bela ni nana bela jene fara nyogon kan san kono kabeta 10 million chaque son sanawiyan bi hulum am jatimno kala de ko san mu me bela jene fara ngani nana jatimne san kono min fen nunu be mogo mi fa jien kono kabeta mogo million tan jatile la Allahu akbar ante jatimina do ko mu na fale banka ambe na faj men soro la sisa la démocratie comme en démocratie lo ni démocratie me ke saba ke era niche démocratie me ke ki era halaki démocratie me ke saba ki lani ne ka dine ko ete hakili soro la baslamo anka jatimina do ke ni fen nu fleni anka jatimina do kala fen be ka ba adama de hakili chen fen be na ba adama de mbo hakili kan fen be na ba adama de mbo asiala ko ni bela jene fen haram ya islamu ala karo de fanyi sallallahu alaihi wasallam o yawo kuma le fanyi ko fen ba adama de mbo asiala fen bi hakili ma fal ko bela jene fen haram ya كل مسكر خمر وشيشة وتباك وكل مسكر حرام ويقول ما أسكر كثيرة قليلة حرام ko fɛn bɛ n'a bɛ adamaden sule dɔrɔ b'o la shisha b'o la fɛn bɛ n'a bɛ adamaden hakili ma yɛlɛma a fitinin ko t'a la a belebeleba ko t'a la k'a bɛɛ lajɛlen haramu de silamɛw f'an ka se ka nin faamu فكل شيء يسكر معقولا أو مشروبا أو من طريق حبوب أو من طريق تداخن كله محرم كل ما أسكر وأضرب العبادة فإنه محرم بالنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجميع أنواع مسكرات معقولات ومشروبة كلها محرمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام كل شراب أسكر فهو حرام يعني قال كل مسكر خمر وكل يعني خمر حرام ما أسكر كثير قليله حرام هذا يعم كل شيء فالحبوب دارة أو مخدورة أو شراب أو المعقول كالحشيشة كل شيء يحصل به هذا المعنى من إسكار وضرر على معاطيه فإنه محرم حتى ولم يسكر إذا كان يدري بصاحبه أو يسبب عليه إضرارا بينة فإنه محرم كتداخل وغيره سلامو على كدين فما كون مدام بما نان كدين دانتي مغوني فلالاو انتي توابو فلانتي عربو فلانتي شيفلي امبي على يمفو دي كونا امان يران تنام بلادون
ambeka do kan yere min ba to amina se kan ga demba ya jogo do an mana anga do kan yere min ba to amina se kan ga demba ya blasran mana anga do kan yere wati bela jena ko rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman ala kan do min enne bela jena maslamo ala kraku sallallahu alaihi wasallam nye imam buni baadhi ka fatwa bado fana aiminda maslamo karamo ala ka dine fa makon madam bela jenma muwaki rasmi lis samahatun sheikh imam ibn baz rahimahullah ala ka dine fa makon madam bela jenma wayin ga kuma kele na halsa ala kra kuma kana sallallahu alaihi wasallam fen bayna bada made hakilima yenema fen bayna bada made suli fen bayna bada made ba fasiola akala min feni wa akela dumuni feni wa akela fen sugu yi ko ni bela jene haramu islamo kan ni bela jene haramu an kan ni bela jene fe haramu li alakra yo sallallahu alaihi wasallam afla ko de kuma nya fini dolo be sallallahu islamo shisha bola tababola dolo bola fen be ko le be adam ma dembo fasion la na be ke sababu ki bla ko gere de la fen bela jene ne be ni kono ni kuma ni wala la ko fen be adam ma de hakili ma yele ma don ki ka do ka bela jene haramu an ga islamo ole kuma fle ka fin sa an ka karamo yani imam ibn baz o yani ni kani kuma na ayin de kuma fanyi ko an ga nyira chogodo ola islamo ya rabbi ala kan ka dine fa makon mandama an ga chestri nando manga dine do an talebe kala ko do de fama askar wa adrub al uqul fa huwa muharram al munkar fen bayna bada maden suli abibla abi hakili ma yelma ki bla ko jukela ki kado ko bela jeni fe haramyali ole koni ndo ole koni ndo ole kama shama ba fo ko mesregetimi shama ba fo ko beni keta shama ba fo ko beni shishami ko yimma ko yani munkar ka koni ne do me ko haramante islamo hakili to alaka ko na yola bani e hakili to kira kuma kana sallallahu alaihi wasallam fen bay nasro ambe katun alaka dina chiene ko yani kon ko to la muharramun ahramin ko la darara wala dirara o alaka kuma kan sallallahu alaihi wasallam fen be ke sababu ka toro la sada madima fen be ke sababu ki bilalla hala gerala fen be ke sababu ki kala hala ma yelema ki ka don ko bela jeni haram yali be kan silamo min fen bola de dumni fen bola de ona nyona dama ina fo mi nyonya lembe bi anga kontina kono ina fo mi nyonya lembe bi jien kono jien fam bela jeni do ne tala yorom ne ba fo ko le takaju katemero do taka Allahu akbar eki si kama fle ni tala sigi arabu restaurant no iba fo ko le tadedo o kama be ko arabu tado na fla ko kele ko arabu yere beta na fla ko fe haram ndento ko do be na fo ko arabu yere tamina wa salama wa fele ko arabu ni fana bela joni do to arjine kono di fada madun kasse kan bilan kuna di ala dine ni te arabu tay ala le ta ka dine inna dina inda allahi alislam dine be ala wodi ala ka islam ya dine ni arabu ko ma fo couleur ko ma fo de arabu kuma fo couleur kuma fo shia kuma fo de i chesri inna akramakum dallahi atqakum awla cheba ala yuramin be sra Allah subhanahu wa ta'ala yaslamaw wala tuliku bi aydikum illa tahluka ala ko te qur'ana kono aw kana ke sababu ka femi af abulu la do fena femi be no le be ke sababu ka aw yere halaki islamaw ala ko te qur'ana kono fi suratul bakara aya kemeni aya bi kono toni aya luru islamaw mun gere ben ko febli mun fengere jmene ben jembil islamaw من حبوب أو شراب أو معقول أو غير ذلك وهكذا ما عرف أنه مضر بشهادة الاتباع العارفين به أو بتجارة من عرف أن يضر فهو محرم ومنكر أيك ما كلم فولي فيك أفانكر موفيني كفاين الإسلام ولا تلقوا بأيديكم إلا تحلقه الله أكبر فالله حرم علينا ما يدورنا ويدور عقولنا Allah subhanahu wa ta'ala haram yali ke an kan silamo fembe ka an sababu juyi fembe ka ma toroyi fembe ke sababu ka an hakilu chen fembe ke sababu ka adama don bo ala halala ibeta mo khroba doya ibeta iba doya ibeta ifa doya ibebo shiala itire taju mombli itaro bina fembe kebli silamo ko fa Allah harama alina ma yaduruna wa yadur uquluna wa abudanina wa harama alina kullu shay'in yuskar li'annahu yutghil uqul wa yadurha ويفيد ويفدي بها إلى أنواع الفساد
فقد يقتل الخمار يعني مخمور، قد يقتل، قد يذنى، وقد يسرق، إلى غير هذا من الفساد العظيم المترتب على خمر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورة المائدة verset 90. وهذه الكلمة فاجتنبوه، فهذه كلمة فاجتنبوه تدل على شدة التحريم، يعنى ابتداء عنه غاية الابتداء، مثلها فاجتنبوه رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور في سورة الحج آية 30. فعباد الله، فهي أبلغ من قوله سبحانه وتعالى فاتركوه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوات والبغضاء من الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سورة المائدة verset 91. ثبت عن عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: انتهينا. الله أكبر. فالله بين لنا أن الخمر والميسر وما أشبه ذلك والشيشة وما أشبه ذلك وهو رجس من عمل الشيطان، وهذا يدل على شدة التحريم. فاجتنبوه يا عباد الله لعلكم تفلحون. يا ربي على كدين فم بكون مدام بما سلام وكمان بانا ياند على كان بلا تغا على كان بلا تغا على كان كدين فم بكون مدام بلا جن مسلم obeka mufayin kwada madun kado fen bay na beke sababu yake bla tora ko dola fen beke sababu yake hakilice fen beke sababu yake sule fen beke sababu yake bla ko jugula fen beke sababu yake bla la halaju dola fen bi hakili ma yelema silama ko adamaden ka se ka don ko bela jene harun yan bima kona adamaden hakilice na absika adamaden faka na adamaden hakilice na ole ko jugu kuna fayin na adamaden hakilice na ole bibla jenela na adamaden hakilice na ole bibla sunyalila na adamaden hakilice na ole bibla manque de respect la na adamaden hakilice na ole bibla ko jugu bela jenina ko adamaden hakilice ni ko le ko jugu bela jene kuna fayin ko ba yira auna dorobo la shisha bo la fen be na ba adamaden bo fasio silama ki ka do ko ni bela jene ne be fe haram yani kama Allah subhanahu wa ta'ala kama Qur'ana kono ko mu'mini jon kan ka se ka hakili soro ki karo ko dolo aleni marsiu alunu na nyonaw shisha na nyonaw fen ba on bela jeni hakili adama de hakili ma yeleme ko rijisun ko fenoli ne do ko shitana ka barado fajtani buhu kan kan yoro ma jinala de silamaw ko na yoke Allah subhanahu wa ta'ala banke mo galunyi nan ta fe ka perdi la haraduna ko ka fo ko demusa ne bala ka kai ko ka fo ko chagorwa le bala ka kai atala rojumena ko arabu do le baraka ke arabu côté de islamu dine côté de shia côté de jamana côté de ala ko ma qur'ana kono fajitani bohu la allakum tuflihun ko ngan yorma jina ka ba bela jenina yani rijsun min amal shaytan ko fenogolundu ngan yorma jina ka ba ni bela jenina dorobe nina fen bela jeni ben fajitani bohu la allakum tuflihun ko ngan yorma jina ka bo ni bela jenina ko na o ke inshallah ala ba on la gagni la haraduna. Alors, enfin, le Coran a suratul Maïda, verset 82. Kuma kan jetimine ko ko ama fajitani boho ama foka kana kede akayuruma jian kabala pe ode kun yere tellement ka ko kabo ala yorola a cheni nyorol kama ala koma yani aya gele anka abunyal ka anuruma jian kabama kan yere chugudo kan kana gera la fiu. الله أكبر. أكما فنا فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أكايرو ما جاء كابو فين نقولونا فين نقولوني فين شريعة جوي فين يعني كوجو سريعي إكيرو ما جاء كابوني بلا جيننا على كتير القرآن كنا سورة الحج آية بسبب فنا سلامو. أكما كوف يعني فتركوه أكايرو ما جاء كابونا أكا أبني بكاباما أكاي كاتوي سلامو. الله أكبر. على كما كنا فنكون إجتماع كلام بك في بني نسيك على كنا آية مفله وإنما الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوات والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
kanga se ka hakili sɔrɔ dɛ i k'a dɔn ko sheitana ale de bɛ kɛ sababu ye ka juguyaw ni kojugu bila anw ni ɲɔgɔn cɛ ka juguya sira bila anw ni ɲɔgɔn cɛ ka adamadenw n'aw kipe ka anw laɲini ala ko kɔ mɔgɔ min sigilen bɛ shisha min na yan fɛ yen mɔgɔ min sigilen bɛ marisijo la yan fɛ yen mɔgɔ min sigilen bɛ damujo la yan fɛ yen mɔgɔ min sigilen bɛ ala kota na yan fɛ yen est-ce que k'o hakili bɛna jigin ala kɔfɔli la wa est-ce que o hakili bɛna jigin seli la wa est-ce que o hakili bɛna jigin ala ka kiti la wa est-ce que o hakili bɛna jigin ala ka diinɛ yɛrɛ la wa k'o to nin n'a ɲɔgɔn na mɔgɔ min hakili cɛnnen don o bɛna se ka ala ko kɛ cogo di silamɛw k'i k'a dɔn ko ibilisa de bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ibilisa de bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen don adamadenw sira la k'anw ka se ka hakili sɔrɔ k'an k'an yɔrɔma diɲɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ibilisa de ka baaralen don silamɛw ala bɛ k'o fɔ ye kuranna kɔnɔ fɛ suratul maïda verset 91 waati min na ala umar bin khattab radiyallahu anhu a ye nin mɛn waati min na a ko anw ta banna Allahu akbar ko kuma bɛɛ lajɛlen banna an ka hakili sɔrɔ dɛ mɔgɔ min ka baara ye marasijo ye mɔgɔ min ka baara ye gulɔmi ye mɔgɔ min ka baara ye damujo ye mɔgɔ min ka baara ye shisha min ye mɔgɔ min ka baara ye tabami ye tɔgɔ de bɛ fɛn dɔ la de mɛ fɛn gɛrɛba jukɔrɔ min ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o bɛ dɔrɔku ta ka don a kɔnɔ silamɛw a b'a adamaden bɔ a ka lahalaya la ala ko an ma k'an ka yɔrɔma diyan ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na ko sitana k'i to nin n'a lahalaw la wallahi ka ala ko tɛ bonya fiyewu k'i to nin n'a ɲɔgɔnnaw la a b'a bɛɛ sa k'a to damujo la ye a b'a bɛɛ sa k'a to gulɔ min na ye a fa bɛɛ sa k'a to shisha min na ye yani a mako bɛ sa duniya ta yɛrɛ ko lahara ta ko tɛ dɛ duniya mako yɛrɛ bɛ sa a hakili tɛ jigin o la fiyewu lasiya ma ko an ka wuli ko ka taa bato kɛ lasiya ma ko ka wuli ka taa seli lasiya ma ko ka wuli ka taa kuranna kalan lasiya ma ko ka wuli ka taa denbaya ka hali nasɔngɔ di silamɛw an ka hakili sɔrɔ an bɛ ka min fɔ an bɛɛ lajɛlen an k'an cɛsiri nu fɛn fɛn bɛ n'an ma jateminɛw kɛ an k'an ka denbaya jogo jateminɛ an k'an jogo jateminɛ an ka hakili to an yɛrɛ la anw danbe ye hɔrɔnya ye anw ka danbe silamɛya jogo nin ka ɲi n'i sera k'a faamuya la technologie k'a fɔ ko yani évolution kuma de bɛ k'a fɔ n'o le bɛ ka adamadenw halaki bi f'anw ka se ka an tana bila dɔn n'an ma se k'an yɛrɛ cogo dɔn o le bɛ ka kɛ sababu ye ka adamadenw bɛɛ lajɛlen ma ko sabi silamɛw wallahi kuma nin fɔlen bɛ ka ban ya pewu an ka se ka hakili sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn ko fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ adamaden bɔ a cogoya la i k'a dɔn ko sitana ka baara don sitana b'a la ɲa ka di ma karamɔgɔ dɔ fɛnɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ haramɛli ko sa adamaden ko ni dɔ ma tun ala ka diinɛ tiɲɛ kɔ wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum yawm min an-nas wa in jaharu lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasu ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna in akhafu Allah wallahu shadidul iqab ala be kan fa fana fi suratul anfal aya binani ani aya shekin islamaw ika hakil sura islamaw adamaden bɛ kojugu fɛn fɛn kɛ o k'i bɛ ka kojugu fɛn fɛn kɛ ni an y'a fɛ sisan mɔgɔ bɛ wuli ka taa dulɔ min mɔgɔ bɛ wuli ka taa jɛnɛya kɛ a bɛ wuli ka suɲɛli kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ma sɔrɔ mun de fɛ n'a sɔrɔ adamaden t'i hakili kan bilen waati dɔ la alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam mumini bɛ taa jɛnɛya kɛ waati min na o y'a sɔrɔ muminiya bɔlen b'a la a bɛ yani n'a bɛ suɲɛli kɛ waati min na o y'a sɔrɔ muminiya bɔla a dusukun na n'a bɛ kojugu fɛn fɛn kɛ waati min na o y'a sɔrɔ muminiya bɔlen b'a la sitana bɛ o ko nin masque ka di ma ni sitana k'a la ɲa ka di ma waati min na a b'a fɔ e ne jɛɲɔgɔn kelen de koyi nin filɛ nin ka ɲi nin ka ɲi sitana kelen jɛɲɔgɔn de ne ye nin baara kɛ waati min na a y'a ye ko halaki waati nana e bilen kɔfɛ a ka jana baara jugu nin kɛlen kɔfɛ a b'a fɔ ko e sɔnna ka nin kɛ wa ne tɛ sɔn ka nin kɛ yɛrɛ fiyewu karisa e sɔnna ka nin kɛ wa ko nin min filɛ nin a ne yɛrɛ bɛ ka siran Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ o y'a sɔrɔ sitana b'a dɔn kaba a ye sɔrɔ e kɛlen bɛ ka kojugu kɛ waati min na cɔ a b'a fɔ ko inni ara ma la tarawna ne ɲɛ bɛ fɛn na aw ɲɛ tɛ fɛn min na k'a dɔn a yɛrɛ b'a dɔn ko halaki min bɛ yen lahara donna k'ale bɛ ka siran Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ ko i k'a dɔn ko Alahu subhanahu wa ta'ala ka minɛli ka jugu dɛ silamɛw anw b'a fɛ ka tugu jɔn kɔ lahara donna de anw b'a fɛ ka tugu jɔn kɔ alikiyama donna de anw b'a fɛ ibilisa de ka k'an ka ɲɛmɔgɔ ye wa bal an k'a dɔn k'an ye silamɛw de an k'an jogo ma filɛ an ka ala ka diinɛ kiti ma filɛ diinɛ nin na o a ka couleur ko nin dabila o a ka siya ko nin dabila o a ka jamana ko nin dabila o yaani ala ko tɛ kuranna fana kɔnɔ dɔ la o wala n tarda an ka yahudu wala nasara hatta tadaba millatahum yahudiyaw ni nasɔrɔ tɛna jɛn ma kira ba ni ɲɛsi ma fiyewu f'i ka tun k'a lahalayaw bɛɛ lajɛlen kɔ o ye sira sugu bɛɛ lajɛlen ta sa min bɛ silamɛya diinɛ ni nagasi o ye sira bɛɛ lajɛlen ta sa min bɛ diinɛ ni sabi t'an bolo o ye sira nin bɛɛ lajɛlen ta sa min b'a to silamɛdenw bɛ ɲinɛ ala kɔ fɔli kɔ silamɛw k'i k'a dɔn innama yuridu shaytan an yuwaqi'a bainakum al-adawatu wal
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أنت حكي سورة وسلم شيطان مغوبي إبليس ناكا زرادو وناكا جنودو وكلمة كان بلا جني مسكي كادا أو ما لحالة جوجو ديدو ni don temena ni glo fra ko glo o ba foko o to mandi do honna nan 600 o le be ko shisha fem tunye kelin kela to bemi do ko le kelin be bi technologie je dungu a to be teme développer la katara France la mo kan chesri anga se kanga maro mafle fam ne kan chesri anga ndin jogodu anga chesri anga dine iran deuna ni aya soro kan mara masaw munyanga jamana nyemoyi ni islam abrebro tunedu wallahi dambe na tetaga na soro ko islam abrebro letno islamo de kanga wuli ka jatine ken na nyogona me na soro fam bela jenin kala bar sori fam bela jenin kala sunuba sori fam bela jenin kala ni shisha miroyi islamo de nyebola ambe taro mena ni ko ki ba fo ko atebe abi fo ke edebe sra gere kan ke ete ka liberté ti demso maslamaw ambe tawro jumena angan se ko da mayra ke ko fattakullah mastatatum anga sra la nyana se ko da mayra ni ko de ma ko baba kumantan wallahi na korabala bina fi malundo ko baba ni so ngodi ande slamaw na mande njogo do islam adinay on tale bena kanya o mayde ne ban maslamaw ni la dir kan kren kadi ne bela jere mani wala dani kambi femye shisha koi femye dolo koi femye tabakoi femye glomini femye nimbini fenununi ambe kaseka hakili sorala nama hakili sorala amta ya nyangamai angan chesiri angan de unjogo do dine chena angan chesiri angan de unjogo do alaka dine cheka angan chesiri alaka dine de labani couleur ko ni ndabla shia ko ni ndabla jamana ko ni ndabla munya la danga onyi o ya ke ko abekei ko ni retalime kolubulu dambi ko ntalime kolubulu dam mo kala nyinido uluka la yin tolu ira kunye koi o kala la yin fen jumai islamo ka se ka occupé islama ka se ka na shi chomna ambe ka ta nyemima ni alama an kunaja ni islama mawli ki jo ambe ta se santa ma yoro la bi islama to be na ketoy sabla technologie développement be kata démocratie be kata ni mi ma min ke ka bela jenin bebe fo islama chew ka wuri ki jo mi ba to anga dine chen ka se ka fo madame ko anga islama jamano ko luli 80% près de 100% des musulmans 90% des musulmans islama togo la wala kin jogotay mum be nyemo ya la luma ko ta alaka dina kitila ko fali yahdhar alladhina yukhalifuna amran tusibahum fitna aywa ni mogobe mi ko na ma yere choda ala kadine ko kiti ko la fola aka yere chodo ko na ma yere chodo na in fola ala na kadine kiti ko na nyan ko do ala ni kirabanna sallallahu alaihi wasallam ko ala ka fitna be jigan kan islamo de ma ko ta ala kadine kitla bi o de kelme sababu ala be ka fitna ji jien islamo be la jeni kan o le kelme sababu ala be ka fitna ji je be la jeni kan ya rabbi ala kan gadine fama kon madam be la jeni ma ne bari ma islamo nti la de kan ka dan be la jeni ma enine ambera jenen kase kan chesiri alaka la kandali dambema alaka ambela kana joni shima kichi joni shi kana nyaga yirela angan chesiri be dembati bela jeni maral ke bagay bela jeni nyemoy ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati be bam ben ke bagay ibina ta mayin ke ka ben ke nyajimema maso bina ta nyini ka de duti fana bina ta mayin ka mais nous be ni dine nyemogo do fo ka la je ka jatinoke fenu kuma ukasha ukase ka dance ginu ko do la madama nan dale nanga islamiyana abega ke la harako de kamade walakin makum ala karakum kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kum man ra'a minkum kana falugaru bi yadi fa in lam tastati fa bilisani islamu na ko nay mo ye gben ko mina na se ka ti bo ka bo ka ati gben ka bo ala aywa nasro isebidena be se ki dembo de ma me jien ki na be ka hali dembo ko shi kana ke jien kono bili aywa no ando tsina se ka bo ni kawo yani fabili sani antan chesiri karamo ka fo wajulu kenen kanwa antan chesiri karamo ka fo wa antan chesiri ka karamo ka wajulu kenen fensu kanwa ko ni na ka dina tebe ko ni fen be ka be adama dum bali alakula ni karamo to la ka wajulu ke ki jo ko kan sebe yere la jien kono bali islama berebero olu wulimbe ki jo ko kan sebe yere la ibai hakili mo bina se ka fama do sara do na ba ko la doni me na kala ko ni mima be mima be la jeni ga take don wanga chesiri akana ke ko ya in fa in lam tastati fa bil qalbi wa dhalika adaful iman ka kondu sukunati ni beya kondu sukuna ka toite
développé en ta fan nenkuna Allah ban tobe teme charla abina ke trop développé wasro ambeka maraw chenini do karamo denw fara karantandenw kan bela jeni kan mara chenini do trop de développement ça devient trop gâté chers frères chers sœurs de l'islam ala kan bela jeni kunaja ala ka dine fanno ko mandam bela jeni ma ni film sura kuma ko ala ka ya fambe ma on ka la yini femi bala sabla ande wulundu ambe jien wati nabi wallahi hade hukabu ni si kanga jamono mafle ko islamaya jamono yani ko mo hakan ni islamawi walakin développement baby technologie baby an ko de kan kala tobu yera do kala yini femi o de an ka dine ngana kashi wallahi fera no selimana sandama o bina ni fere dogre mi ka ju ka teme koroman kan donc selama de wore fana bina fi ko nun te ko ju sa ayinen do ala ka dine kiki fen membara ale ta fi ko nyini yere donc anya bela jeni la daga ka soro ko fen ba de madin bo hakika ko ni bela jeni haram ni anka ya rabbi ala ka ni fami ko mandama anga nyimo ko ala ka dine chen yere wala ka yira ko mo ko fana la che bombe se kan ko kele ala ka fami ko mandano bela jeni ma o ka wuli ki jojo wala ala ka fami bela jeni ma bal maslamo على كان بلا جني لكندا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آتنا نفسنا تقوى والزكاة أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.